Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni saya nak tunjuk pasal border diagram. Okey, so border diagram ni kan saya dah bagi tahu dalam kelas. Okey, dia ada 4 basic factor. Okey. So 4 basic factor. Okey, so kalau yang first ni kita katakan first factor dia adalah 1. Okey, this one adalah gain K. Okey, so gain K ni kita dia adalah constant number. Okey, so maksudnya nak dapatkan gain K, kita nak dapatkan magnitude, kita guna equation this one. M equal 20 log K. So depend, kalau K dia positif, so dia akan value positif. Kalau K negatif, so value dia negatif lah. Okey, and then kita nak tahu slope. Okey, sebab dia constant number, okey, so dia akan dapat constant. Okey, so sebab constant horizontal. Okay, so bila constant horizontal, so meaning that slope dia 0. Okay, 0. Okay, 0 dv over decad. Okay, itu paling mudah lah. Okay, and then dia punya phase angle. Phase angle sebab dia K, value K, only ada value K, so that's why dia phase angle 0. So kalau kita nak lukis dia punya graph, okay, so graph dia macam ni lah. Okay, so 1 dv, okay, this one omega, so maksudnya dia constant number, okay, 20 log K. And then for the phase angle, so graph dia something like this, okay. Okay, so here, okay, kalau awak nampak lah this one, okay, omega, okay, this one phase angle. Okay, itu pasal gain K. Okay, next yang kedua adalah dia punya, kita panggil dia origin, pole ataupun zero. Okay, so kita pergi pada first one, okay, pole. Origin, pole, okay, so maksudnya kita punya 1 over S, convert this one akan jadi 1J omega. So sama juga kat sini, kita kena tahu dia punya phase angle. Okay, kita kena tahu dia punya magnitude. Okay, so nak dapatkan magnitude dia, M equal minus 20 log omega. Okay, and then dia punya phase angle, so because this one is the origin, so dia adalah constant. Okay, kita katakan dia constant minus 90. Okay, so kalau kita tengok dia punya graph, okay, magnitude dia kita boleh guna this one, equation M equal minus 20 log omega, and then dia punya slope, okay, sebab dia akan increase macam ni, okay, so dia akan increase macam ni, okay, this one dv, okay, this one is omega. Okay, so kalau untuk this one, bila omega equal 1, so dia punya M 1 kan, M equal 0. So dia akan jadi macam ni. Okay, so maksudnya slope kat sini 20 dv over decad. Okay, and then dia punya M equal 0 when omega equal 1. Okay, so maksudnya dia akan increase. Okay, untuk okay, and then kita nak pergi kepada origin 0 macam mana pula. Okay, so untuk origin 0, okay, so maksudnya origin 0 ni adalah G S equal S. Okay, so kena convert this one J J omega equal omega square. Okay, so that's why, okay, sama je konsep, kena tahu phase angle, and then kena tahu dia punya magnitude. Okay, sebab this one is origin, so magnitude kita boleh cari guna, okay, M equal 20 log omega.
And then slope, okay, so this one positive 20 dB over decade. Okay. And then M, okay, sebab this one origin M equal 0 where omega equal 1. Okay, so this one dia akan jadi constant. Okay, constant 90. Okay. So maksudnya kalau kita draw dia punya this one. Okay, this one magnitude. Okay, this one frequency. K1. Okay, so maksudnya this one is a positive. Okay, so dia akan macam tu lah. Okay, so this one is a 20 degree over decade. Okay, this one kat sini N equal 0 where omega equal 1. Okay, how about the phase angle? Okay, phase angle dia sebab this one is a positive 90. Okay, so dia akan straight. Okay, macam tu lah. Okay, this one okay. Lupa untuk this one. Okay. Ibu apa yang bergerak tu? Go. Phase angle dia. Okay, so this one is a minus. Okay. So minus tu dia akan jadi constant minus 90. Okay. Okay. So kita pergi kepada next is okay, sekarang kita nak pergi kepada yang third one. Okay, third one is okay, sorry tak nak. Okay, third one first order. Okay, sama ada kita nak pergi kepada first order system. Okay, so kita pergi kepada pole iaitu 1 over S plus A ataupun kita pada 0. Okay, 0 S plus A. Okay, so sedia maklum A ni kita A adalah wave frequency. Okay, in general kita kena jadikan question ni kepada 1 over S plus 1. So maksudnya you kena divide this one by A. Okay. Okay, so untuk this one, apa yang awak perlu buat, kita convert, okay, S into J omega. So saya tulislah kat sini, okay, for first order pole. Okay, first order pole. Okay, so J omega equal 1 over J omega plus 1. Ataupun kita boleh saling bagi macam tu lah. A over A multiply J omega over A plus 1. Okay, so sama juga this one. Kita kena ada kita katakan kena ada magnitude kan. Kena ada phase angle. Okay. So untuk this one, magnitude dengan phase angle. Okay, sebab this one kita ada peak frequency kat sini. So dia kena ada dua keadaan. Okay. Satu low frequency. Okay, satu lagi high frequency. Okay. Okay, so kalau low frequency ni basically dia punya M equal 0. Phase angle pun 0. Okay, and then slope pun 0. Okay, macam mana dia punya high frequency? Okay, so untuk high frequency ni, okay, dia punya kita panggil M equal minus 20 log omega. Okay, and then dia punya phase frequency dia akan start daripada 0 to minus 90, but at A dia punya degree adalah 45. Okay, minus, and then dia punya slope okay akan jadi minus 20 dB over decade. Okay, so nanti saya tunjuk macam mana dia punya lukisan dia ataupun dia punya plot dia. Okay, sekejap saya cari saya punya mouse. Sorry. Okay, so sekarang kita nak draw dia punya
graph kan. Okay, so this one adalah origin for pole. Okay, so magnitude dia. Okay, magnitude dia. Okay, so maksudnya kita ada dua tadi. Satu low frequency, satu high frequency. Okay, katakanlah A ni adalah base frequency awak. So, apa yang perlu buat ialah kita, okay, sebelum ni dia punya ni M equal 0 kan. So, slope pun 0 and then dia akan decrease. Okay. Ni dia punya, itulah, okay. Magnitude. So, maksudnya this one adalah 20 dB over decade. Okay. So, minus. Okay, and then dia punya phase angle. Okay, so phase angle dia adalah this one. Okay. Kalau ikutkan dia minus 90 kan. Okay, so minus 90 kat sini. Okay, and then A. Okay, A ni minus 45. Okay, so masuk dekat 45 ni dia akan, A akan jadi, dapat minus 45. Okay, so masuk this one 0.A, this one 10A. So masuk graph dia akan something like this lah. Okay, and then dia akan constant macam tu. Okay, ini settle for. The last one is saya tunjuk untuk first order 0. Okay, so 0 ni dia akan vice versa dengan this one, dengan pole. Okay, so maksudnya kita akan ada J equal J omega equal J omega plus 1. So dekat low frequency. Okay, so maksudnya M equal 0 and then phase angle 0, slope 0. Okay. Okay, and then for the high frequency, so M equal 20 log omega and then slope is positive 20 dB over the cut, and then dia punya what we call this, okay, check. Okay, so dia punya phase angle kat sini. Okay, phase angle dia akan start daripada 0 to positive 90 degree. Okay, dekat A dia akan jadi positive 45. Okay, so kalau tengok dia punya graph pun lebih kurang sama je dengan apa kita punya pole tadi. Okay, so maksud this one dB. Okay, this one is omega. So maksudnya ni A adalah base frequency. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Kalau untuk pole pula, untuk phase angle, so dia akan jadi this one phase angle omega. Okay, then A kan. So maksudnya this one is 45. This one positive 90. So dekat A ni 45. And then katakan this one 10A. Okay, this one is 0.1 A. So dia akan naik kat sini. Macam tu lah. Okay. So boleh nampak lah dia punya graph dia kan. Okay. So ni dia punya idea dia. Hopefully you boleh nampak lah sikit-sikit macam mana saya cerita pasal Bode diagram punya basic factor. Okay, so kalau kita nak sketch nanti kita kena refer this figure. Okay. The idea is okay. Yang penting kena tahu dia punya break frequency. Kena tahu dia punya slope dia macam mana kan. Kena tahu dia punya phase angle dia macam mana. Okay, that's all for this video. Okay, I hope you can understand a little.